जय जगन्नाथ। आपण माने केमिति अछंदी? प्रभु जगन्नाथ को कृपारू आपण समस्ते भलरे थिबे बोली मोर आशा। आमे समाज भितर रोचे, कारण मनीष एक सामाजिक प्राणी। समाज भितर रहिबा तार कर्तव्य। प्रत्येक सहित साहाय्य, सहानुभूति, सेवा ये सबु मध्यरे आबद्ध हेबा आवश्यक। किंतु आमे ता करुचे कि करूने, कारण आमर समय नहीं। खाली टंका पछरे गोड़े गोड़े आज या काम करिबा केवल स्वार्थ चिंतारे, काली सेई काम करिबा केमती सेठू अधिक पैसा आसियो, एई केवल एई गोटिए कामना। किंतु आज्ञा गोरु गाई छेली मेंढा कुकुर एमाने कौन जहाँ मनीष मध्य सेया। कुकुर तार लांगुड़ हले हली मालिक पाखक आसे, केमिति टिके ताकू गेले तेले करी खाइबाकू मिल जाए। गाई गोरु मध्य सेमती। तथापि एबे जदि आपण देखिबे सेमानक अपेक्षा मनीष जीवनटा गोटे एते माने स्वार्थपरता भितर आबद्ध हो जाइछि जे से केबे आ मनीष ही रहना। आपण गोटे कथा कहले, आमे बंधु परिवार एवं सांग साथी पड़ोसी एमान पाखरे काई चलुचे, कारण समस्ते तो सबुबले भलरे रहिबानी। केतेबेले कहार विपद आसीबो, केतेबेले कहार रोग आसीबो, कष्ट आसीबो, सेही समय टिके साहाय्य सहानुभूति करबा दरकार। किंतु आजिकाली रो मनीष साहाय्य सहानुभूति तो दूरे थाउ, जदि किए दुखरे पड़िछि ताकू आउ टिके दुखरे चापी देवा पाई विभिन्न लोकों पाखरे प्रचार करे से लोकटी दुखरे अछि, भारी मजा लगुछि। गोटे गप माध्यम कहबी, भाई बंधु कुटुंब परिवार स्वजन ये सब निजर ना अपरिचित से निजर होता है, जहाँ को आपण जानी नांती। हठात आपण पाखरे से भगवान भली ठिया हुई आपण को साहाय्य करुथाए, से ही प्रकृत बंधु। आसंतु गोटे छोटिया गल्प माध्यम रे मु आपण को जनइबी प्रकृत भाई बंधु कुटुंब किए से। गोटे रास्ता रे छोटिया दुकान करुथिबा गोटे लोक साइकिल रे जाउथिबा अवस्था रे तार अकस्मात दुर्घटनार सम्मुखीन हुए एवं रास्ता साइड रे पड़ जाए। अचेत अवस्था रे किछि समय परे जड़े बड़ बिजनेस वाला से ही बाट दे जाउथाए। तार विभिन्न चिंता करी एठी ए काम अच्छी, सेठी से काम अच्छी, सेठी से काम अच्छी, ताठू केते पैसा पाइबी, एमती जाऊ जाऊ देखिला गोटे लोकटी अकस्मात चित्कार करुछि। ए बिजनेसमैन देखिला एवं ताकू साहाय्य करबाकू मनरे आसिले मध्य तार कर्म पाखरे साहाय्य को से भूली जाई निज गंतव्य स्थल से बाहरी गला। से लोकटी छटपट होता है। यार किछि समय पर गोटे सन्यासी आसिला किछि भक्त मानक सहित गोटे जगार तार प्रवचन थाए। तेणु से एमतिका प्रवचन करने भक्त मानक सहित आलोचना करी जीवा अवस्था जड़े भक्त कहला, आज्ञा देखु ना गोटे लोक केमि छटपट होउची, ताकू टी साहाय्य कले हुअंता नहीं। तेणु सन्यासी जी मुख्य से कहला, अरे हे ये साहाय्य कले आमर डेरी हो, प्रवचन टाइम डेरी हो। तेणु सेठी किसी नटिया हुई निज कर्तव्यस्थल से चलीगले। आउ किछि समय परे जड़े छोटिया दुकानी से साइकिल रे आसुथाए एवं हठात जिते नजर पड़ला लोकटी छटपट होउची कष्टरे, तेणु से साइकिल रू ओह्लई पड़ला एवं ताकू पानी देला, मुंडरे टिके बाड़ेला, चेता अवस्था को आसिला। आ दुकान कौन जीव ताकू से साइकिल रे कौन प्रकार बसैला
ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକକୁ ସେ ନିଜେ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ କିଏ, ତାର ପରିଚୟ କେଉଁଠି, ଚୋର କି ଖଣ୍ଟ କି ଭଲ କି ମନ୍ଦ, ସେ ବିଷୟରେ ତାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ଘରେ ବେଡ଼୍ରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇ ସେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟି ଟିକେ ଚେତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ଯାହା କ୍ଷୀର ମନେକର ଥାଏ ତାର, ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରିକି ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାକୁ କହିଥିଲା, ବାବୁ ତୁମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଲୋକଟି ବାହାରିଗଲା ନିଜର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେରି ଆସିଲା ଏବଂ ତାର ଦୁଃଖକୁ ପଚାରିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଲାଘବ ହେଲାଣି ତୁମର କଷ୍ଟ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଥର ଚାଲି ଯାଇପାରିବି। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକଟି ସେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ମୋର ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଲା, ପରିଚିତ ହେଉ ବା ଅପରିଚିତ ହେଉ, ସେବା ମନୋଭାବ ମୋର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭୁଲିଯାଇ, ନିଜର ପେଟକୁ ଭୁଲିଯାଇ ମୁଁ ତୁମର ସେବା କରିଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଆଜିକାଲି ଏ ସମାଜରେ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଯଦି ଡାକୁଛେ, ହେ ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣିଲ, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ରେ ଭାଇ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି ହେବ? ଏସବୁ ସମୟ ମାନେ କେମିତି କଟିଯାଏ, କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲି, ଜୟ ହୋ। ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେନି, ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଉଥିଲା, ଦେଖିଥିଲି ଜୟ ହୋ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର ଜିନିଷ ପାଇଲି, ତମର ଯିଏ ଉପକାର କରିଛି, ତମେ ସେଇଭଳି ତାର 3ଟି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିବ, ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସେ ପରିଚିତ ହେଉ ବା ଅପରିଚିତ ହେଉ, ସେ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି 3ଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା, ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ନ କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଆରାମରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଣିଷ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେବଳ ଆବୁରି ବସେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛି ତାହାକୁ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ସମାଜ, ଆଜିର ମଣିଷ, ଆଜିର ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗଳ୍ପଟା କେମିତି ଲାଗିଛି? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଭାଇବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କହିଲା ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।